بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ایلیٹس ویوز آن ہیملیٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر. نمبر 1 انٹروڈکشن. نمبر 2 ڈفرنس بٹوین ہیملیٹ دا کریکٹر، ہیملیٹ دا پلے. ہیملیٹ کردار اور ہیملیٹ ڈرامے کے درمیان فرق. نمبر 3 ہیملیٹ از این آرٹسٹک فیلئر. ہیملیٹ ایک فنکارانہ ناکامی ہے. نمبر 4 یونیفیکیشن آف سینسبلٹی، ادراک کا اتحاد. نمبر 5 ڈسوسیشن آف سینسبلٹی، ادراک یا سمجھداری کی علیحدگی یا جدائی. نمبر 6 یونیفیکیشن آف سینسبلٹی اینڈ میکبیتھ. یونیفیکیشن آف سینسبلٹی، ادراک کا اتحاد اور میکبیتھ. نمبر 7 کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. ایلیٹس ویوز آن ہیملیٹ. ایلیٹ ان ہز ایسے ہیملیٹ اینڈ ہز پرابلمس. ایلیٹ اپنے ایسے اپنے مضمون ہیملیٹ اور اس کے مسائل میں points out that critics have generally concentrated their attention on Hamlet the character. اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تنقید نگاروں نے عام طور پر اپنی توجہ ہیملیٹ کے کردار پر مرکوز کی ہے and ignored Hamlet the play، اور ہیملیٹ ڈرامے کے طور پر نظر انداز کیا ہے. According to Eliot, it raises a number of problems. یہ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے of great significance، بڑی اہمیت کے. Eliot says that there has been a dangerous tendency among critics to forget that their primary business is to study the work of art concerned. Eliot کہتا ہے کہ there has been a dangerous tendency، ایک خطرناک رجحان رہا ہے among critics، تنقید نگاروں کے درمیان، to forget، بھول جانے کے لیے that their primary business is to study the work of art concerned، کہ ان کا ابتدائی کام کاروبار is to study the work of art concerned، آرٹ سے متعلق کام کا مطالعہ کرنا ہے. and base their conclusions on its study، and base their conclusions، اور اپنے نتائج کی بنیاد رکھنا ہے on its study، اس کے مطالعہ پر. as a result، نتیجتاً the criticism on Hamlet has often been quite misleading. the criticism on Hamlet، ہیملیٹ پر تنقید نگاری اکثر بالکل گمراہ کن رہی ہے. Eliot observes that even such men of genius، Eliot مشاہدہ کرتا ہے کہ یہاں تک کہ ایسے ذہین آدمی as Coleridge and Goethe، جیسا کہ کالرج اور گوئٹے have substituted their own Hamlet for Shakespeare's، have substituted، تبدیل کیا ہے their own Hamlet، اپنی ہیملیٹ کو for شیکسپیئرز کے لیے. in their criticism they have presented an image of Hamlet out of their own fancy. in their criticism، اپنی تنقید نگاری میں they have presented an image، انہوں نے ایک عکس، ایک تصویر کو پیش کیا ہے of Hamlet، ہیملیٹ کی out of their own fancy، اپنے خیال یا تصور سے. instead of remaining true and faithful to Hamlet،
by Shakespeare. Instead of remaining true, सच्चा और वफादार रहने की बजाय to Hamlet से by Shakespeare की Hamlet से. Eliot points out that the material of the play is certainly intractable. Eliot निशानदेही करता है कि इस ड्रामे का मवाद यकीनन बेकाबू है. Shakespeare failed to impose order and arrangement on this material. Shakespeare नाकाम रहा to impose order and arrangement, तरतीब और इंतज़ाम को आयद करने में on this material, इस मवाद पर, and as a sequence और consequence के तौर पे, अंजाम के तौर पे, the play is most certainly an artistic failure. ड्रामा इंतहाई यकीनी तौर पर एक फनकाराना नाकामी है. Eliot believes that there is much in the play. Eliot यकीन रखता है कि ड्रामे में बहुत कुछ है. That is puzzling, जो कि मुश्किल है, परेशान करने वाला है. And which cannot be justified, और जिसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता. First, it is the longest play of Shakespeare. सबसे पहली बात तो ये शेक्सपियर का सबसे लंबा ड्रामा है. And there is much in it, और इसमें बहुत ज़्यादा है. That is superfluous and inconsistent, जो ज़ायद है और मुखालिफ है या मुतज़ाद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर पोलोनियस लॉरेट्स सीन्स एंड पोलोनियस रिनाल्डो सीन. मिसाल के तौर पर पोलोनियस लॉरेट्स के मनाजर और पोलोनियस रिनाल्डो का मंजर. दिस सुपरफ्लुइटी इज सो ऑब्वियस, ये जायद इतना वाज़े है, that it can be noticed even in a hasty revision, कि इसे गौर किया जा सकता है यहाँ तक कि तेज़ या जल्दबाज दोहराई में. Yet it has been allowed to persist by Shakespeare. अलबत्ता शेक्सपियर ने इसे कायम रहने की इजाज़त दी है. Secondly, दूसरी बात, its versification is uneven and variable. इसकी शायरी नाहमवार और बदलने वाली है. Immature and defective lines alternate with quite mature ones. Immature गैर पुख्ता, नादान और नाकस सतरें alternate तब्दील होती हैं with quite mature ones, बिल्कुल पुख्ता लाइनों के साथ, सतरों के साथ. Both workmanship and thought are in an unstable condition. दोनों कारीगरी, हुनरमंदी और सोच are in an unstable condition, दोनों नापायदार हालत में हैं. As a work of art, आर्ट के काम के तौर पर, it is much inferior to the other greater tragedies by Shakespeare. ये बहुत ज़्यादा कम तर है to the other great tragedies by Shakespeare की दूसरी बड़ी बड़ी tragedies के मुकाबले में. Eliot कहता है, though the material of the play is intractable, अगरचे इस ड्रामे का मवाद बेकाबू है, and many of the weaknesses of the play are accounted for in this way, और इस ड्रामे की बहुत सी कमज़ोरियों का इस तरीके से हिसाब लगाया गया है. Yet the source of its real weakness lies much deeper. अलबत्ता the source of its real weakness, इसकी हकीकी कमज़ोरी का ज़रिया lies much deeper, ज़्यादा गहरा पड़ा है. The main motive of the play is the effect of a mother's guilt upon her son. इस ड्रामे का बड़ा मकसद
is the effect of a mother's guilt. ایک ماں کے قصور یا غلطی کا اثر ہے upon her son, اپنے بیٹے پر. No doubt, the mother's degradation causes unutterable torture and anguish in the son. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی ذلت یا رسوائی وجہ بنتی ہے unutterable, ناقابل بیان اذیت اور تکلیف کا in the son, بیٹے میں. Therefore the guilt of mother is an almost intolerable motive for drama. اس لیے the guilt of mother, ماں کا قصور، ماں کا جرم، is an almost تقریباً intolerable ہے motive، ناقابل برداشت مقصد ہے for drama، ڈرامہ کے لیے. In other words، دوسرے لفظوں میں the failure of the drama arises from the fact، ڈرامے کی ناکامی اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے that Shakespeare could not handle the effect of a mother's guilt، کہ شیکسپیئر ایک ماں کے قصور کے اثر کو ہینڈل نہیں کر پایا، ہینڈل نہیں کر سکا، برتاؤ نہیں کر سکا. with the same success، اسی کامیابی کے ساتھ as he handled the jealousy of Othello، جیسا کہ اس نے اتھیلو کے حسد کو ہینڈل کیا تھا، اور the infatuation of Antony or the pride of Coriolanus، یا infatuation of Antony، اینٹنی کا جنون عشق، یا the pride of Coriolanus کا فخر as in the sonnets so in the play، جیسا کہ غزلوں میں، یہ 14 مصروں والی ایک غزل کو سونٹ کہا جاتا ہے. so in the play، اس لیے ڈرامے میں there is some mysterious diffused feeling to which the dramatist has failed to give artistic expression. there is some mysterious diffused feeling، کچھ پراسرار پھیلا ہوا احساس ہے to which the dramatist has failed to give، جسے ڈرامہ نگار دینے میں ناکام ہو گیا ہے artistic expression، فنکارانہ اظہار دینے میں ناکام ہو گیا ہے. this mysterious all pervasive emotion cannot be localized in any particular scene or speech. یہ پراسرار all pervasive emotion، تمام جذب ہونے والا جذبہ cannot be localized، مرتکز نہیں ہو سکتا in any particular scene or speech، کسی مخصوص منظر یا بیان میں. it is all over the play، یہ پورے ڈرامے میں ہے but nowhere in particular، لیکن کہیں بھی خاص نہیں. there is no particular object، event or action، کوئی خاص چیز، واقعہ یا عمل نہیں ہے which adequately expresses this feeling، which adequately expresses، جو مناسب طور پر اظہار کرتا ہے this feeling، اس احساس کا. the artistic weakness of the play arises from the failure of the dramatist. the artistic weakness، فنکارانہ کمزوری of the play، اس ڈرامے کی arises، اٹھتی ہے، پیدا ہوتی ہے from the failure of the dramatist، ڈرامہ نگار کی ناکامی سے to objectify this unrealized motion. in other words، to objectify this unrealized emotion، تشکیل دینے کے لیے this unrealized، اس غیر حقیقی جذبے کو. in other words، دوسرے لفظوں میں Shakespeare has failed to find a suitable objective correlative، شیکسپیئر ناکام ہو گیا ہے پانے میں، ڈھونڈنے میں ایک مناسب آبجیکٹو کو ریلیٹو مقصد
शरीक रिश्तेदार या साथी रिश्तेदार। फॉर द इमोशंस ऑफ हेमलेट, हेमलेट के जज्बात के लिए। इलियट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एस, तो इलियट तारीफ करता है हकीकी साथी रिश्तेदार को एस के तौर पर, ऑब्जेक्टिव हकीकी या मकसद के तौर पर। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, चीज़ों का एक सेट, एक सूरत हाल। अ चेन ऑफ इवेंट्स, वाक़यात की एक चेन, जंजीर। विच शैल बी द फार्मूला, जो कि फार्मूला होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन, उस मखसूस जज्बे का। सच दैट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स, जैसा कि जब बैरूनी हकाइक, विच मस्ट टर्मिनेट इन सेंसरी एक्सपीरियंस, जिसे लाजमी तौर पर ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। इन सेंसरी एक्सपीरियंस, दिमागी या हिस्सी तजर्बे में। आर गिवन, दिए गए हैं। द इमोशन इज इमीडिएटली एवोक्ड, जज्बा फौरी तौर पर ताज़ा किया गया है। द ड्रामेटिस्ट शुड प्रेजेंट सच एक्शंस, ड्रामा निगार को ऐसे एक्शंस पेश करने चाहिए। इवेंट्स, वाक़यात, करेक्टर्स, किरदार, सिचुएशंस, सूरत हवाल। एस वुड अरोज इन द रीडर्स, जो क़ारीन में पैदा करेंगी, बेदार करेंगी। और द स्पेक्टेटर्स, या तमाशाइयों में। द पर्टिकुलर इमोशन एम्ड एट, एक ख़ास जज्बा, जज्बे का मकसद जो कि बाय हिम, उसकी तरफ से है। द इमोशंस ऑफ पोएट्री शुड बी प्रोवाइडेड विद मोटिव्स, द इमोशंस ऑफ पोएट्री, शायरी के जज्बात, शुड बी प्रोवाइडेड, मुहैया करने चाहिए। विद मोटिव्स, मकासद के साथ। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। द एक्शन, जेस्टर्स एंड वर्ड्स, एक्शन, इशारे और अल्फाज ऑफ लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के। वॉकिंग इन हर स्लीप, उसका नींद में सोना। एरोज द सेम सेंस ऑफ एंग्विश, एरोज कर दिया, बेदार कर दिया, पैदा कर दिया। द सेम सेंस, उसी एहसास को, ऑफ एंग्विश, तकलीफ के। इन द रीडर्स, क़ारीन में, पढ़ने वालों में। एज दे डू इन मैकबेथ हिमसेल्फ, जैसा कि वो बजाते खुद मैकबेथ में करते हैं। एंड हैंस हिज वर्ड्स ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ, और इसलिए लिहाजा उसके अल्फाज ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी की वफात सुनने पर। सीम क्वाइट इनएविटेबल, बिल्कुल नागुज़ीर दिखाई देते हैं, अटल दिखाई देते हैं। एंड नेचुरल, और कुदरती। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, हालात के तहत। सो इज़ द केस विद द एंग्विश ऑफ अथेलो, ऐसी ही सूरत हाल, ऐसा ही मामला अथेलो की बेचैनी के साथ है, अथेलो की तकलीफ के साथ है। अकॉर्डिंग टू इलियट, दिस इज सो, इलियट के मुताबिक ये ऐसा है। बिकॉज एक्सटर्नल एक्शन एंड सिचुएशन आर क्वाइट एडिक्वेट फॉर, क्योंकि बैरूनी एक्शन और सिचुएशन और सूरत हाल आर क्वाइट एडिक्वेट फॉर, क्वाइट एडिक्वेट हैं, बिल्कुल मुनासिब हैं, काफ़ी हैं। फॉर, के लिए। दी इंटरनल इमोशन, अंदरूनी जज्बे के लिए। बट दिस इज नॉट सो इन हेमलेट, लेकिन हेमलेट में ऐसा नहीं है। इलियट ऑब्जर्व्स दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, करेक्टर, सिचुएशन और इंसिडेंट इन हेमलेट। इलियट मुशाहदा करता है कि कोई चीज़ नहीं, किरदार, सूरत हाल या वाक़या नहीं है इन हेमलेट, हेमलेट में। विच एडिक्वेटली एक्सप्रेसेस द इनर एंग्विश ऑफ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, विच एडिक्वेटली, जो मुनासिब तौर पर इजहार करता है द इनर एंग्विश, अंदरूनी तकलीफ का, ऑफ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के शहजादे की। हिज सफरिंग इज टेरिबल, उसकी तकलीफ खौफनाक है। बट द फुल इंटेंसिटी ऑफ हिज हॉरर एट हिज मदर्स गिल्ट इज नॉट conveyed through any action in the play,
but the full intensity of his horror, لیکن اس کے خوف کی شدت، پوری شدت، at his mother's guilt، اس کی ماں کے قصور پر، is not conveyed، نہیں پہنچائی گئی ہے through any action in the play، ڈرامے میں کسی ایکشن کے ذریعے. A similar situation in real life would not arouse equally intense emotion in normally constituted people. A similar situation، اسی طرح کی صورتحال in real life، حقیقی زندگی میں would not arouse equally، بیدار نہیں کرے گی برابر کا intense emotion، شدید جذبہ in normally constituted people، normally عام طور پر مقرر کیے گئے لوگوں میں. شیکسپیئر wants to convey something inexpressibly، شیکسپیئر wants to convey، شیکسپیئر پہنچانا چاہتا ہے کچھ inexpressibly، کچھ ناقابل بیان طور پر، horrible، خوفناک. but the character of جرٹریوڈ، لیکن جرٹریوڈ کا کردار اینڈ دا ہول پلاٹ آف دا پلے، اور اس ڈرامے کا پورا پلاٹ از ان ایڈیکویٹ فار دا پرپز، اس مقصد کے لیے ناکافی ہے. ان ادر ورڈس، دوسرے لفظوں میں، اکارڈنگ ٹو ایلیٹ کے مطابق، شیکسپیئر ہیز فیلڈ ٹو فائنڈ اے سوٹیبل آبجیکٹو کوریلیٹو، شیکسپیئر ناکام ہو گیا ہے ٹو فائنڈ اے سوٹیبل، پانے میں حقیقی ساتھی، رشتہ دار، فار دی ایموشن، اس جذبے کے لیے، ہی وانٹس ٹو کنوے، جو وہ پہنچانا چاہتا ہے. ہیئر لائز دا ریئل کاز آف دی آرٹسٹک فیلئر، یہاں پر حقیقی وجہ پڑی ہوئی ہے دی آرٹسٹک فیلئر کی، فنکارانہ ناکامی کی، آف دا پلے، اس ڈرامے کی. ٹو ہائٹن دا کریمنلٹی آف جرٹریوڈ، جرٹریوڈ کی خطا کاری کو بڑھانے کے لیے، شیکسپیئر وڈ ہیو ٹو پرووائڈ دا فارمولا، شیکسپیئر کو فارمولا فراہم کرنا پڑے گا، فار اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایموشن ان ہیملٹ، اے ٹوٹلی ڈفرینٹ، مکمل طور پر مختلف جذبہ ان ہیملٹ میں. اٹ از جسٹ بیکاز ہر کریکٹر از سو انسگنیفیکنٹ، ایسا صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا کردار سو انسگنیفیکنٹ، اتنا غیر اہم ہے، that she arouses in Hamlet the feeling، کہ وہ ہیملٹ میں احساس بیدار کرتی ہے which she is incapable of representing، جس کے ریپرزینٹ کرنے کے لیے، جس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ نااہل ہے. therefore the disgust of Hamlet is in excess، اس لیے ہیملٹ کی نفرت in excess زیادہ ہے، to the guilt of his mother، اس کی ماں کے قصور سے. Hamlet is an artistic failure، ہیملٹ ایک فنکارانہ ناکامی ہے. but this failure arises only from the fact، لیکن یہ ناکامی صرف اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے that Shakespeare tried to tackle، شیکسپیئر نے سلجھانے کی کوشش کی a problem، ایک مسئلے کو which provided too much even for him، which proved too much، جو یہاں تک کہ بہت زیادہ ثابت ہوا، یہاں تک کہ for him، اس کے لیے he was trying to express an inexpressible horror، اس نے کوشش کی تھی ایکسپریس کرنے کی، بیان کرنے کی، اظہار کرنے کی an inexpressible، ایک ناقابل بیان خوف. therefore اس لیے as some critics have rightly stressed، جیسا کہ کچھ تنقید نگاروں نے ٹھیک طور پر زور دیا ہے، his failure itself is a measure of his artistic greatness، کہ اس کی ناکامی بذات خود ایک پیمائش ہے، پیمانہ ہے، of his artistic greatness، اس کے فنکارانہ عظمت کا، اس کی فنکارانہ عظمت کی پیمائش ہے، پیمانہ ہے. and not of his lack of genius، اور اس کی ذہانت کی کمی نہیں ہے. شیکسپیئر فیلڈ، شیکسپیئر ناکام ہوا
because his chosen plot and his characters were inadequate for the purpose. کیونکہ اس کا منتخب کیا گیا چنا گیا پلاٹ اور اس کے کردار were inadequate ناکافی تھے for the purpose اس مقصد کے لیے. Just as a great artist would fail to draw a magnificent picture in the absence of adequate colors and canvas. Just as بالکل اسی طرح سے ایز اے گریٹ آرٹسٹ جیسا کہ ایک عظیم فنکار وڈ فیل ناکام ہو جائے گا ٹو ڈرا اے میگنیفیسنٹ پکچر ایک شاندار عالیشان تصویر کھینچنے میں ان دی ایبسینس آف ایڈیکویٹ کلرس اینڈ کینوس مناسب رنگوں اور کینوس کی غیر موجودگی میں. ہیملٹ ہیز بین یونیورسلی ایڈمائرڈ. ہیملٹ کی عالمگیر طور پر یعنی عالمی طور پر تعریف کی گئی ہے ایز اے گریٹ ورک آف آرٹ کے ایک عظیم کام کے طور پر. دو ایلیٹ ریگارڈس اٹ ایز این آرٹسٹک فیلئر. اگرچہ ایلیٹ اسے فنکارانہ ناکامی سمجھتا ہے yet the play has reasserted its immortality. البتہ اس ڈرامے نے has reasserted دعوے سے کہا ہے its immortality اپنی ابدیت کے بارے میں despite Eliot's disparagement ایلیٹ کی بے قدری کے باوجود. However, the extract reveals Eliot as a master of the language. تاہم the extract یہ خلاصہ ظاہر کرتا ہے ایلیٹ کو as a master of the language زبان کے ماسٹر کے طور پہ زبان پر عبور کے طور پہ عبور حاصل کرنے والے کے طور پہ ظاہر کرتا ہے and his powerful gift of phrasing اور اس کے طاقتور تحفے کو of phrasing محاورے کی. Since then the phrase objective corrective has attained widespread popularity. Since then اس وقت سے لے کر اس محاورے نے اس جملے نے objective corrective مقصد کو ٹھیک کرنے والا has attained wide وسیع پیمانے پر حاصل کی ہے spread وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی پاپولیرٹی مقبولیت حاصل کی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی ایلیٹس ویوز آن ہیملٹ کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.